ମାନେ एक देखो बो मोर कौन कर बो ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ଆଉ କନ୍ଥା ତିଆରି କରୁଛି ଆଜିକାଲି ତ କନ୍ଥା ଚଳୁନି ତୁ ତାକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବୋଉ କହୁଛି ତୁ କନ୍ଥାର ଭିଡ଼ିଓ କରନା ଲାଜ ମଡ଼ିବ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୁରା ସାଇଜ କରିକି ପକେଇଛି ଏଇ କନ୍ଥାରେ ଆମର ସମୟ କଟିଛି ପିଲାଦିନ ସମୟ କଟିଛି ଏବେ ସିନା ସବୁ ଗଦି ବାହାରିଲାଣି ଏଇ କନ୍ଥାର ଉଷୁମ ତାର ମଜା ଯିଏ ଜାଣିଛି ଆଉ ଏଇଠି ମୋ ବୋଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଯେତେ ସବୁ କପଡ଼ା ଆମ ଘରେ ଗଦା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଏଇଠି ସବୁ ବାହାର କରିକି ସାଇଜ କରିକି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କନ୍ଥା କରୁଛି पूरा साइज रे पूरा बिछेइछि सिंगल बेड को ना दी जणिया बेड को आपण माने कहतु बो कत लाज मरची लाज दिनछ ये होची सेही पुराना दिनर शीत दिनर स्मृति ए सब शीत दिन सरी गले ये अखारे पसिकी थुआ होतला पुणी शीत दिन हेले बाहरुतला ये होची कंथा आकु कहंती कंथा आ गोटे बो अछि कोन रेजेई रेजेई काउ कहंती तुला आउ टे मोटा है से रेजेई कहते এইটা সেটা তুলা বসিকি লুগার হউতলা এইটা হউতলা কন্থা এইটা এইটা সমস্তଙ୍କର বଣ୍ଟା ହେଇ যেত ମୋର ଗୋଟେ ମୋ ଭଉଣୀର ଗୋଟେ କେତେଟା କନ୍ଥା ଆମର ସବୁ ବଣ୍ଟା ହେଇଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କନ୍ଥା ଆମର ସବୁ ଥିଲା ମୋ କନ୍ଥା ସିଏ ନବନି କି ମୋ କଥା ନାହିଁ ଆଜି ଘୋରି ହେଲା ବେଳେ ରାତିରେ ଯେଜା କନ୍ଥା ଆମେ ଯେଜା ଖରାରେ ପକେଇ ଦଉ ରାତିକୁ ଉଷୁମ ଲାଗିବ ବୋଲି କନ୍ଥା आ मो बो भिडियोटा केमती लगी आपण मैंने कमेंट रे निहाती कहिबे हम बो पाई कि वीडियो को लाइक करके आईडी की फॉलो कर दे ये हो मो बो एरा चलुछि चलुनी सब चलुछि आजिकल लोक ए जिनस को झुरुचंदी आ नाही मिलुनी ना तैयारी भी की करू